जानी ना हुआ मैं पूजा मंत्र की तब आराधना पाई आशीष टिकी पाई बापाई की आशीचु चरणे धाई करुणा करो मां करुणामयी गो आपणार करी नेबू दीपटिए कर मागो तुमार पाद तले चलुथिबु मन कथा सबु कहिबु तुमाकु तुमे तो आमरी मां चला पथे आम साथी हेब परा चिर दिन हेब साहा ममतामयी गो ममतार डोरे आपणार करी नेबु दीपटिए कर मागो तुमार पाद तले चलुथिबु पाद तले चलुथिबु
ମା ପାଦ ତଳେ ତୋର ମୋ ହୃଦ କମଳ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ ତୋଳି ନେଇ ତାକୁ କରୁଣାମୟୀ ଗୋ ତୋଳି ନେଇ ତାକୁ କରୁଣାମୟୀ ଗୋ ভিজাই দে তোর মমতা জলে পাদ তলে তোর ମୋ ହୃଦ କମଳ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ ତୋଳି ନେଇ ତାକୁ କରୁଣାମୟୀ ଗୋ ତୋଳି ନେଇ ତାକୁ କରୁଣାମୟୀ ଗୋ ভিজাই দে তোর মমতা জলে পাদ তলে তোর ମୋ ହୃଦ କମଳ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ କେତେ ଲୁହ ମୋର ଝରିଛି ଆଖିରୁ କେତେ କୋହ ମୋର ଉଠିଛି ପ୍ରାଣରୁ କେତେ ଲୁହ ମୋର ଝରିଛି ଆଖିରୁ କେତେ କୋହ ମୋର ଉଠିଛି ପ୍ରାଣରୁ କାହିଁ ଅଛୁ ମାଗୋ ଦେଖା ଦେବୁ ବୋଲି କାହିଁ ଅଛୁ ମାଗୋ দেখা দেব বলি বিতেছি রজনী মো জাগরে পাদ তলে তোর ମୋ হৃদ কমল নিবেদিলি মা মন কোଳେ নিবেদিলি মা মন কোଳେ কেতে জনমର আস্পৃহা নেই ଅନନ୍ତ କାଳର ଆକୁଳତା ନେଇ କେତେ ଜନମର ଆସ୍ପୃହା ନେଇ ଅନନ୍ତ କାଳର ଆକୁଳତା ନେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ଦିଗହରା ହୋଇ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ଦିଗହରା ହୋଇ ଆସିଛି ଆଜି ତୋ ଚରଣ ତଳେ ପାଦ ତଳେ ତୋର ମୋ ହୃଦ କମଳ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ ନିବେଦିଲି ମା ମନ କୋଳେ।
बहुत बहुत धन्यवाद। पिला माने तम घर पाखरे कहार टैप अच्छी कहला किंबा पाखरे थिबा टैप टैप माने बुझी पारछ ना जोठी पानी आसे नहीं कि कहा घर पाखरे अच्छी हाथ टेकिला देखिबा समस्त घर पाखरे अच्छी वेरी गुड। हाँ तमें आस आग को आसला तमें 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 आस हाँ जिते टैप रे तुम पानी आने जाओ मन कर गोटे बकेट रे गोटे बाल्टी नहीं कि जीव से टैप पाखे केमती रख बाल्टी को ताकू केमती रख कहले देखा एक्शन कर देखाओ टे केमती रख के रखीच एमती तो है नथिबो केबे जे टैप पाखरे हम बाल्टी रखी नथिबा एमती केबे हेतिबो कि है नथिबो हबो हबनी मन कर एइटारे मु पानी आनिबी एइटारे मु टैप रे पानी आनिबी समस्त देख ए जेते मु पानी आनिबी जदि एइटा को मु एमती रखी देबी पानी पसिबो कि पसिबोनी जदि मु एमती रखी देबी पानी पशिब एमती रखीदे पशिबनी ताले एटा केमती रखिले पानी पशिब मते देखले मु तो तीन प्रकार देखैली जे मना कल एमती रखिले पानी पशिब अर्थ ए जो खोलाटा जो मुहटा तार ओपनिंगटा ऊपर को रहिबा दरकार जो दिगरु पानी आसुथबो से दिग को रहिबा दरकार एया तो नहीं कि ठीक सेमती जा ठीक सेमती आमे वर्तमान किछि मां को कथा शुणा ये बस मन कर सी हूँ टैप पानी परी किसी कथा वर्तमान भाई कहे आसो तेरे आमे निजक कौन करवा जहाँफल से कथा गुड़ा आम भितर पशिब कौन करवा निजक खोली धरवा निजक टिके ओपन करवा या तो जदि मुझे बसिकी घर कथा भावुथी अपा मान को गाड़ी करुवी जे 10:30 जीवा कथा एत बड़े बसई देले बोली ताले कौन हम कहार कहार काम थी कौटी खेलिबार थी कौटी पाठ पढ़ार थी कौटी ट्यूशन थी हाँ कि नहीं किंतु तुम तो जीवार नहीं कहीं बसिल एठी बसिकी जदि ट्यूशन कथा खेल कथा कि जेकोसी काम कथा आम भावुवा आपण मैंने हूँ कि अपा मैंने भी हूँ तेणु भाई जहाँ कहे कौन हम से जो जमी से जो ताटियाटा आम धरते तलपट मुह करके रखिले जमी पानी पशिबन से पशिब ना हाँ कि नहीं तेरे आम कौन कर ताटिया जमी ओपन होता आम सेमती किसी समय निजक ओपन करवा एक द्वितीय कथा जिते बड़े सब पाइप रे घर रबर पाइप सब अच्छी से रबर पाइपटा गोटे जगह मोड़ी हो गले पानी जाए कि नहीं जीवनी बा गले अल्प अल्प जीव तुम कौन कर से सीधा कर दियो नहीं कि तापर पानी ठीक जाए ठीक सेमती आम भितरे पछपटे गोटे पाइप अच्छी जहाँ को आम कौन कहती बैकबोन कहती मेरुदंड कहती समस्त अच्छी देख लो आनीच कि नहीं घर रखी आस समस्ते अंडाड़ी दिंत टे अच्छी पूरा जो पर्यंत हाथ पाऊँ टच करके तल पर्यंत टच कर दियो सी जानू जे आम किस समय खोजुंट बोली ता भितरे जमती जो केबुल भीतर तार जाइए सेमती ता भितर गोटे कनेक्टिंग वायर जाइए जहाँ कौन कहती किए कहीपर स्पाइनल कॉर्ड आम डाटा ट्रांसफर पे से साहाय्य करे हाँ कि नहीं तेणु आम जदि पाइप मोड़ीला भाया एमती मोड़ी होगी बसवा ताले कौन हम एमती नई पड़े किए बुढ़ा आउ बुढ़ी तेणु तुम मान भर किए बुढ़ा आउ किए बुढ़ी हाथ टेक दियो देखा कहीं ना तेणु कहीं ना जदि तुम बुढ़ी नहीं एम टेकुच नहीं तो अच्छा तुम भर यंग किए जन अच्छे हाथ टेकिल देखा यंग कहला एस वी आर यंग कहला कंडीशन सीधा है कि बसब भाई कहला पर्यंत
जदि प्रकृत यंग थी मु मार्क करी सीधा अच्छा हाँ अपा मैंने भी यंग अच्छा कि ना अच्छा ठीक अच्छे तेणु एवं आम प्रस्तुत हो गले एवं भाई को डाकिबा भाई को डाकिबा आगु भाई विषय में मुझे कहबी नहीं कि तुम कह भाई को डाकीदे भाई किए आम जानू नहीं भाई होती श्रीजुक्त अजय कुमार पलई अजय भाई श्रद्धार समस्ते अजय भाई बोली डाकती आमर जमी गोटे श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अच्छी आमर जिला केतटा 30टा करे को जिला पड़ो कहला देखा कोरापुट कटक केन्दुझर भाई का घर हूँ से केन्दुझर सांगे सांगे कहीदेल भाई का घर हूँ केन्दुझर भाई एते दूर आमको खाली देखापी आम सागर कथा भाविल केन्दुझर एठू 800 किलोमीटर दूर भाई आसपाई आम मान को देखिए आमको दीपद कथा कहे तेणु एत बाटर जी आम आम भल शुणा कि नहीं भाई श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र केन्दुझर जड़े शिक्षक पिला मानू बहुत भल पाती सारा ओडिशा रे अभी जो व्हाट्सएप अच्छी भाई को व्हाट्सएप रे बहुत पिला अच्छा यंग पिला तुम मान भाया भाई को बहुत भल पाती भाई आज आम गहण अच्छा भाई को आम स्वागत करवा नहीं कि तेणु आम जो फुटबॉल खेलती भल खेलाड़ी होगापी चेष्टा करती जिते चित्र आंकती से भल चित्रकर हाँपाई चाहती जिते नाच करती भल नाच करने चाहती हाँ कि नहीं एवं आम स्कूल पढ़ुं माने आम भल पाठ पढ़ाई चाहती स्कूल जे पढ़े था कौन कहती ता ना कौन जे खेले सी है खिलाड़ी जे स्कूल पढ़े विद्यार्थी शिक्षार्थी नहीं कि तेणु भल विद्यार्थी टी आम केमती हो पार जोटा कि आमर अति दरकार किए भल विद्यार्थी हाँपाई चाहती हाँ भाई जहाँ हेले चलो मोर से भल भल दरकार नहीं किए चाह केमती समस्त भल हाँपाई चाहना नहीं तेणु भाई पाखे केते टेक्निक अच्छी भाई केते जादू जानते से कथा गुड़ी से कहे जहाँ जो मन रखा ताले आम गोटे भल विद्यार्थी हाँपाई आम रास्ता खोलीज खाली शुणीदे हो पारानी आम गोटे भल डाक्तर पाक गले मो देह खराब अच्छी मत से बहुत भल मेडिसिन लिखिदे मु मेडिसिन दुकान रू किणी आनिकी कांथरे टंगेदेली देह भल हो कि कौन करने पड़ो खावाई पड़ो दिने खाइले 8 दिन खाइबी नहीं हम कि हेनी तेणु भाई जो मेडिसिन आमको देवे माँ का कथा जहाँ देवे आमको आम साइति की रखा ताकू नियमित भाव में खाइबा खाइले आम सेमती हो उठा तेणु समस्त शून्यताली दे शिखिच शून्यताली केमती शून्यताली तेणु भाई गोटे शून्यताली दवा एवं भाई को स्वागत करवा भाई पाखु आम समस्ते कथा शुणा चल आम जड़े भल विद्यार्थी बा शिक्षार्थी हो उठा माँ सुयोग्य संतान टे हो उठा यार ऊपर भाई को आज मुझे कहबी भाई आलोचना आरंभ करेंगे भाई को स्वागत प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्रद्धार बुलु भाई अति सम्मानिया अमितापा अनुष्ठान अपा भाई और आदर कुनी कुनी भाई भौणी माने भाई तुम परिचय देदेले देख तमरी भाया मु भी जड़े पिला बुझीपार तो अच्छा तमरी भाया जेहेतु मु भी गोटे पिला तमें शिख मु भी शिखी सांग होइकी शिखा है तमें शिख मु शिखी भाई मझे मझे प्रश्न पचारती भारी भल तेणु ये गोटे कथा तमें कौ पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पढ़ुच मत कह कौन ये पढ़ुच जान ना कि तुम घर लोक आणिक ना लिखेदेले नहीं तुम घर लोक आणिक पूर्णांग शिक्षा केन्द्र ना लिखेदेले तुम पढ़ल यह तो कथा देख तमें क्या पाखरे अच्छे जापारच माँ पाखरे अच्छ अच्छा तुमको किए बेसी भल लगती माँ भल लगती जो पिला माँ को सब भल पाए माँ को सब चाहे जीवन में बहुत कथा बदली जाए बुझी
এইଭଳିଆ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସତ ସତ ଘଟଣା କହିବି ତମେ ସବୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ବୁଝିହଉଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ପିଲା ବି ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅପା ପଢଉଛନ୍ତି, ଏ ଛୁଆ ତାର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ ବନଉଛି, ସିଏ ଯାହା ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦଉନି। ତାପରେ ସେ ଅପା ଜଣକ ଯାଇକି ଏଇ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ କ୍ଲାସଟା ନେବିନି। କଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ସେ ନିଜେ ପଢୁନେଇ, ଖାଲି ଆକୁ ତାକୁ କେଞ୍ଚୁଛି, ଖୁଜୁବୁଜ ହଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସଟା ନେବିନି। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ପିଲା ଯଦି ବସିବ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ତାହେଲେ କ୍ଲାସରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମା କହିଲେ ନା, ତମେ ବି ରହିବ କ୍ଲାସ ନବ, ସିଏ ବି ରହିବ କ୍ଲାସ କରିବ, କେହି ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ତମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ, ତମର କିଛି ବଦଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନ, ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନ, ସଂଯମ କରିପାରୁନ। କହିଲେ ମା ଏଇଟା କେମିତି ହବ, ମୁଁ ତ ପାରୁନି, ମତେ ତାହେଲେ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ମା ସେଠି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିରେ ପୁରା ନୀରବ ହେଇଗଲେ ଭିତରେ। ଆଉ ଏ ପିଲାର ଗୋଳମାଳ ତାଙ୍କୁ ବାଧିଲାନି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲାନି। ପିଲା ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ତିଆରି ହେଲା, କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପିଲା ନୀରବରେ ବସିକି ପଢୁଛନ୍ତି, ଅପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଲାସରେ ଗୋଳମାଳ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଳମାଳିଆ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପିଲା। ଗୋଳମାଳିଆ ହେଲେ କଣ ମା ଖୁସି ହେବେ? ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ କଣ ମା ଖୁସି ହେବେ? ନା, ମୁଁ ଏଣିକି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି। କଣ କଲେ ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ହେବି? ସିଏ ଦିନେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ସେ ଅପା ଯୋଉ କ୍ଲାସ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରରେ ବସି ପାରୁନି, ମତେ ଟିକେ କୃପା କର, ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମତେ ତମ କରୁଣା ଟିକେ ଦିଅ। ମା ସେଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲା ବସି କ୍ଲାସରେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଅପା ବି କ୍ଲାସ କଲେ, ସେ ପିଲା ବି କ୍ଲାସ କଲେ। ସେଇ ପିଲା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ନୀରବ ହେଇକି ବସିଛି, ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଲାସରେ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଜିସନ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅପା ଯିଏ ପଢଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରୀତି ଦାସ ଗୁପ୍ତା। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ପ୍ରୀତି ଦାସ ଗୁପ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢେଇଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେ ଆଗେ ଡରୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏ କ୍ଲାସ ନେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢେଇବି। ମା କହିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ବାଛିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାଛିଛି, ତମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବି, ତମେ ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମଠି କାମ କଲେ ଆମେ ବଦଳି ପାରିବା। ଭାଇ ଏନେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଖୁଜବୁଜ ହଉଛେ, କରୁଛେ, ଏଇ ବୟସରେ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସେଇ ଖୁଜବୁଜ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯଦି କାମ କରି ଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ମାଙ୍କ କୃପା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଫୁଲ ଦେଖିଛ? କୋଉମାନେ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ଆଉ ଏତେ ପିଲା ଫୁଲ ଦେଖିଛ, ଆଉ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗେ? ଫୁଲ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜାଣିଛ? ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲର ବାସନା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଫୁଲ କୋଉ କାମରେ ଲାଗେ? ଆଉ କୋଉଠି? ଡେକୋରେସନ କରିବାରେ, ବେଦୀ ସଜେଇବାରେ, ଗେଟ୍ ସଜେଇବାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି କଲାବେଳେ ସଜେଇବାରେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଫୁଲ ସଜାଇଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କାହିଁକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ, କଣ ନେଇକି ଯାଉଛେ? ଆଚ୍ଛା, ଫୁଲକୁ କାହିଁକି ମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଫୁଲକୁ କାହିଁକି ମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆମେ କଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦଉ? ଫୁଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଦଉ, ଫୁଲଟା ନମନୀୟ। ନା କ୍ରିକେଟ ବଲ ଭଳିଆ ଟାଣ? ଫୁଲଟା ନମନୀୟ ନା କ୍ରିକେଟ ବଲ ଭଳିଆ ଟାଣ? ନମନୀୟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲା ଯେତିକି ନମନୀୟ ହବ, ସିଏ ମାଙ୍କର କୃପା ସେତିକି ପାଇବ।
ତ ନମନୀୟ ହବ ନା ଟାଣୁଆ ହବ କୁହ? ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନମନୀୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ କେତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଫୁଲର ଏଇ ନମନୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ମୂଳରେ କଣ ଆମେ ନେଇକି ସେଣ୍ଟ ଢାଳିଥିଲେ କି ଫୁଲଟା ଏତେ ବାସୁଛି? ଫୁଲ ବାସେ ନା ନାହିଁ? କଣ ଆମେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ସେଣ୍ଟ ଢାଳିଥିଲେ? ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ବାସନା ଆସିଲା? ସିଏ ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବାସନାକୁ, ବୁଝିହଉଛି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ପଶିଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭଲ ଲାଗେ। ଫୁଲ ଯଦି ସଜଡ଼ା ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନା ନାହିଁ? ସେଠି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ, ଏଟା କି ଜାଗାଟା, ଛାଡିକି ପଳେଇବି ଯାଉଛି, କିଏ କହେ? ତାହେଲେ ଫୁଲ ଏତେ ନମନୀୟ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବାସନା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମନକୁ ଖୁସି ଦଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, କେତେ ଉପକାର କରୁଛି ଫୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲଟିଏ ହବା ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ନମନୀୟ ହବ, ଯେତେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ତା ଭିତରେ ମା ସେତେ କ୍ରିୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କାମ କରିବ, ବୁଝିହଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଫୁଲ ସଜା ହେଇଥିବ ତ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇବ, ଟେପ ରେକର୍ଡରେ କ୍ୟାସେଟ ଲଗା ହେଇଥିବ ଦେଇ ବଜେଇ ଦବ, ଯୋଉଠି ପାଟି ତୁଡ କରିବା କଥା ନ ନିରବତା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ସେଠି ଟେପ ବଜେଇ ଦବ, ଫୁଲ ସହିତ ଭେସୁ ଗୋଡେଇ ଦବ, ପ୍ଲେଟରୁ ଫୁଲକୁ ବାହାର କରିଦବ, ଘାଣ୍ଟି ପକେଇବ, ଏଇଭଳିଆ କରେ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା, 3-4 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା, ଭାରି ଗୋଳମାଳ କରେ। ତା ବାପା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଏମିତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଆଣିକି ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ହେଲା। ମା ତମେ ଏଇ ଛୁଆ କଥା ବୁଝିବ, ମତେ ତ ଜେଲ ହବ, ତେଣୁ ଛୁଆ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତମେ ବୁଝିବ। ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ସତୁ ସତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଜେଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟା କୁଆଡେ ବଦମାସି କରିନଥିବ ତ, ମୋ ପିଲା କିଛି ବଦମାସି ଆଜି କଲେ ସବୁ ତ ବିଗିଡି ଯାଇଥିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ଜେଲରେ ଥାଇକି। ଜେଲ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ଖଲାସ କଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ଆଗରୁ ଯେତିକି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ପିଲା କୋଉଠି ହେବେ? ମା କଣ କହିଥିବେ, ତମେ କଣ ମୋ ପାଖରେ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲ? କହିଲେ ହଁ। ତାହେଲେ ତ ତମେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡିଛ, ଜେଲରେ ତମ ପିଲା ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ? କହିଲା ନା, ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ମୋ ପିଲା କଣ କରୁଥିବ, ଆଜି କୁଆଡେ ବଦମାସି କରିଥିବ କି ନାହିଁ, ସତ ବଦମାସିଆ ପିଲାଟା, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ତମେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲ କେତେବେଳେ? ମା ଏଇ କଥା କହିଲେ, ତମେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ପିଲା ବିଷୟରେ, ମତେ ଦେଲ କେତେବେଳେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ? ତମେ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପିଲାକୁ ଛାଡିବ ସେଦିନ ପିଲା ଠିକ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଜେଲ ଗଲେ ଆଉ ପିଲା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେନି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଜେଲରୁ ପିଲାଟା ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଭଲ ପିଲା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପିଲା ହବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଭଲ ପିଲା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିଲେ ତ ଭଲ ପିଲା ହବା। ଆଚ୍ଛା କୁହନା, ଟିକେ ମିଛ ଯିଏ କହେ ସେ ଭଲ ପିଲା ନା ସତ ଖରାପ ପିଲା? ଆଉ ଯିଏ ଠକେ, ଯିଏ ରାଗେ, ଯିଏ ଲୋଭ କରେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରେ, ଯିଏ ସହିପାରେନି, ରାଗେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେ, ମରାପିଟା କରେ, ତାହେଲେ ଭଲ ପିଲା କିଏ? ଯିଏ ଭଲ ପିଲା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥିବ, ନୀରବ ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ।
भगवान को गुण को भल पाइबे प्रथम कथा है सरल हब विनयी हब अकपट हब सत्यनिष्ठ हब से केबे मिछ कथा कहब से जाने जदि सतरे मु चलिबी सत कथा कहबी ताले मां को करुणा मते मिलिबो तापर मोर जय हब तेणु जे सतरे अच्छी तापर तार हारिबाटा हला एटा हारिबा नुहे सेटा होची विजय तार बाहर ताको जना पड़ता हारला भलिया से हार जीतर लक्ष्य रखे नहीं से अन्य को सहयोग करे बुझी तमें धर दौड़ुच गोटे पिला पड़गला तमें दौड़ी की पलैब ना से छुआ को उठेब दौड़ी पलैब उठेब तो रास्ता जाए तो गोटे लोक मोटरसाइकेल पड़गला देखी उठेब ना पलैब ताले अन्य को सहयोग कले अन्य को साहाय्य कले अन्यर उपकार कले माँ आमको कृपा दियंती बुझी जी अन्य पाई जीवन बंचिला से भल पिला हम ना निज पाई बंचिले जी अन्यर उपकार कला देशर सेवा कला जातिर सेवा कला पृथ्वीर कल्याण कला से पिला भल पिला हम ते आमे कौन कले देश जातिर उपकार करि परिबा ए मां को प्रभाव को आम भितर क्रियाशील करेले भल पिला हम आ गोटे छोट पिला से जंगल को जाए है ता बापा माँ जंगल को जाती काठ आनिया ता बापा गोटे भार मुंडी ता माँ गोटे गोछा मुंडाए ये छुआटी सी भी से छोटिया छोटिया काठ काटिकी गोटे छोटिया बिड़ाटे कर मुंडे की जाऊँ जंगल आसला ता बापा माँ जाती बजार को बिक्री करने ये छुआ मध्य जाए बापा चलছে आगे आगे छुआ अच्छी मझिरे माँ अच्छी पछरे दी महला कोठार बालकनी उपर थाई कि जड़े साहेब देखुंट ए छोटिया छुआटा बड़ खुशी मन रे गोछाटे मुंडे जाऊँ साहेब काठ किणवार नाला किंतु या खुशी को देखिकी साहेब डाकिले भाविले बोधे ये काठ किणवे तापरे काठ तक सब किणी पकेले छुआटी को पचारे कहले काठ गोछाटा किए बांधीची आज्ञा मु बांधीची फिटे देले बांधबू कहला हाँ साहेब गोछाटा को फिटे देले देखा बांधिलु तांको सामना रे बांधिला पूर्व थर अपेक्षा एथर अधिक सुंदर भाव बांधीची अरे वाह तू तो बढ़िया सजाड़ी की बांधी जानचु बढ़िया सुंदर गुण तोर अच्छी पाठ पढ़ुचु कहला ना आज्ञा कहीं पढ़ुनु कहला आज्ञा मत पढ़ेब किए मो बापा तो सकाळु जंगल गले मत नहीं गले मो माँ भी जंगल गला मत नहीं गला पुणी आसिले बजार गलु तेणु पाठ पढ़िया जीवी केतबेले मोर पाठ पढ़िया इच्छा हेले मो बापा माँ मत नहीं पारना पाठ पढ़िया छाड़ू ना अच्छा मु तो पढ़ेबी तू पढ़ू कहला आज्ञा आतना कालठू आए छुआर ये जो सरलता को देखी ता भीतर जो सजाड़ा गुण को देखी साहेब कहला आए कालठू तापर से आसला से तो आसला साहेब ऑफिस गले पचारला आज्ञा आपन तो ऑफिस पड़ेबे मु घरे कौन करी तते जो जिनसटा असजड़ा लगे तू से जिनस को सजाड़ू सी घर को आगे सजाला ड्राइंग रूम को सजाला बेडरूम को सजाला तापर बालकनी को गला बालकनी देखला सूर्य का किरण गोटे जगार पड़ी चिन्ह देकी रखिला पुणी किसी समय पर आउ गोटे जगह चिन्ह देकी रखिला पुणी किसी समय पर किरण आउ गोटे जगह पड़ी से गार देकी रखिला बालकनी कांथ को कला कला गार सब गारे पकई घर को सुंदर सजाई किंतु कांथर बालकनी रे जो कांथरे तो गार सब टणा है साहेब आसिक देखिले अरे वाह तू तो बढ़िया सुंदर सजैचु जो बालकनी को गले देखिले अरे कांथटा कौन बिले रांपिला भाया सब रांपी पकईचु कला कला गार रे इटा कौन करचु ना आज्ञा मु आपन प्रश्न पचारि बोली चिन्ह देकी रखी कौन प्रश्न पचारू लगे सूर्यंकर किरण जो प्रथम देले सूर्यंकर किरण पड़ला
ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହଉନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାହିଁକି ପଡୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷିଆ ପିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ତାର ଉତ୍ତର ତାରି ଢଙ୍ଗରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସାର୍ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ଅଫିସର ଯୋଉ ହାକିମ ଜଣକ କହିଲେ ର ମତେ ତୁ 2-4 ଦିନ ସମୟ ଦେ, ମୁଁ ୟା ଉତ୍ତର ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିପାରିବିନି ହେଲା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେନି, କାରଣ ପିଲାକୁ କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବେ, ମଡେଲ ଗୋଟେ ବନେଇବେ, ସେ ବନେଇବା ପାଇଁ 2-4 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ। ତାପରେ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତା ଚାରିପଟେ କେମିତି ଗ୍ରହ ମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ କେମିତି ଘୁରୁଛି ପୃଥିବୀ, କେମିତି ଢଳିକି ରହିଛି, କେମିତି ଦିନ ହଉଛି, କେମିତି ରାତି ହଉଛି, କେମିତି ଛାୟା ପଡୁଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ବନେଇଲେ। ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣାକୁଣି କରିକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ମଡେଲଟେ ବନେଇଲେ, ତାପରେ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ପିଲା ସେ ମଡେଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା। ତାପରେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ପୃଥିବୀଟା ଏମିତି ଢଳିକି ରହିଛି, ଏମିତି ଘୁରୁଛି, ତାପରେ ଦିନ ହଉଛି ରାତି ହଉଛି, ପୁଣି ଦିନ ଦିନେ ଦିନେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଦିନେ ଦିନେ ସାନ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ହଉଛି, କାରଣ କଣ? ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥାଟା ଢୁକିଲା। ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଢୁକିଲା, ତାପରେ ସେଇ ପିଲା ଦିନେ ସାହେବଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ଗଣିତରେ ପୁରା ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଗଣିତଙ୍କର ପାଠ ଆମେ ସବୁ ପଢୁଛେ, ଯିଏ କହିଥିଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ଅନ୍ୟ 2 ବାହୁର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କିଏ କହିଥିଲେ? ବଡ କ୍ଲାସ ପିଲା କିଏ ଥିବ? ପିଥାଗୋରାସ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ଇଏ ହଉଛି ସେ ପିଥାଗୋରାସଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ସମାଜରେ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଭଲ ପିଲା ହବା ନା ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ ପିଲା ହବା? ସିଏ ଯୋଉ ଗଣିତ ପାଠ ପଢିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପଢିଛେ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଜଗତରେ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ତା ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ଆମର ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନ ଲାଗି ପାରିଲା, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନ ଲାଗି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ପିଲା କୁହାଯିବ କି? ତେଣୁ ଆମେ କଣ କଲେ ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପାଇବା? ଜ୍ଞାନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ବହିରେ ଅଛି ନା ହୃଦୟରେ ଅଛି? ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି ଶୁଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ହଉଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ହଉଥିଲା, ସେଠି କେତୋଟି ଝିଅ ନାଚୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାଇଜ ପତ୍ର ଦେବା କଥା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଯାହା ମୋର ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଲି। ସଭା ସରିଲା, ତାପରେ ନାଚ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମତେ ଷ୍ଟେଜ ସାମ୍ନାରେ ଚେୟାର ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି। ଦଳେ ଝିଅ ଭଲ ନାଚୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ନାଚୁଥିଲା। ମତେ ସେ ଭାଇମାନେ ଆସିକି କହିଲେ, ଭାଇ ଏବେ ଖାଇବେ? ମୁଁ ନା ନା ଏଇ ନାଚରା ସରିଯାଉ। ପିଲାଙ୍କ ନାଚ ସରିଲା, ତାପରେ ନା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା। ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଲି। ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଇ ଝିଅ ଦଳଟି ବସିଥିଲେ, ସେ ଶେଷରେ ନାଚୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲି। ମତେ ସେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମ ନାଚ ଦେଖୁଥିଲେ? ହଁ। ବଢିଆ ନାଚୁଛ, କୋଉଠୁ ଏତେ ନାଚ ଶିଖିଲ? କହିଲେ ଭାଇ ଜମା 15 ଦିନ ହେଲା ଆମର ନାଚ ଶିଖା ହେଇଛି। ବଢିଆ ନାଚୁଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ନାଚ ସବୁ କୋଉଠି ଶିଖିଲ? ଭଲ ନାଚୁଛ ତ। ସେଇ ଛୁଆ ସେ କହିଲା ମୋ ବାପା ହଉଛି କଳାକାର, ମୋ ମା ହଉଛି କଳାକାର। ମୋ ବାପା ଡିଭୋଟି, ମୋ ମା ଡିଭୋଟି। ଆମେ ଛୁଆ ଦିନଠୁ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ମୋ ବାପା ସହିତ ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି 1 କ୍ଲାସରୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, 1 କ୍ଲାସରୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି। ବୁଝିହଉଛି? ସେଇ ଛୁଆ ପାଠ କିନ୍ତୁ ହଉନି, ପାଠ ମନେ ରଖି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ରୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଫୁଲ ସଜଉଛି, ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜଉଛି, ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି, ଧୂପ ଦଉଛି, ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିକି ନାମ ଜପ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପୁରା ଭୋର ଭୋର ଉଠିକି, ବୁଝିହଉଛି, ନାମ ଜପ କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦଉଛି, 15 ମିନିଟ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇକି ମେଡିଟେସନ କରୁଛି।
ସେଥିରେ ଜମା ଅବହେଳା କରୁନି। ଯେତେ କାମ ଦେଲେ ବି ସେ ଏ କାମ ଦିଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସକାଳେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତାପରେ 9th କ୍ଲାସରୁ ତାକୁ 10th କ୍ଲାସକୁ ଯିବା କଥା। ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ପରେ ମୁଁ ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା, କହିଲା ଭାଇ 10th କ୍ଲାସ ହବା କଥା ଯେ ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏଥର 9th କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଥରେ ରଖେଇଦେବି। କଣ ପାଇଁ ରେ? ମୋର ପାଠ ହଉନି। କେଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହୁଛି ମୋର ପାଠ ହଉନି। ଭାଇ କଣ କଲେ ମୋର ପାଠ ହବ? ନା ମାଆଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ମାନେ ପାଠ ହବ ନା। ଆଉ ମାଆକୁ ଧରିଥିବା ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା? ତୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା। ଆଉ ନା ପରା ମୁଁ ଯାହା ନମ୍ବର କମ ରଖୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନି ଏଇଥର ଆଉ ଥରେ ନବମ ରଖେଇଦେବେ। ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ମୁଁ 10ମକୁ ପାସ୍ କରିଛି ହେଲା। ତୁ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦଉ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ତୁ ମାଆକୁ ଡାକେ ନା, ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖ। ସେଠି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ସେ ଯୋଉ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଗୋଟେ ଠିକଣା ଦେଇକି ଆସିଲି, ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା। ତାକୁ ସତୁ ସତ ମୁଁ ତା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ତାକୁ 10ମକୁ ପାସ୍ କରେଇଦେଲେ। 10ମ ପାସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଇଏ ତ ନମ୍ବର ରଖିନି, 100 ନମ୍ବର ହିଁ ପୁରେଇନି, 100 ନମ୍ବର ଧରିଥିଲେ। 100 ଯିଏ ରଖିବ ତାକୁ ପାସ୍ କରାହବ। ଇଏ 100 ନମ୍ବର ହିଁ ରଖିନି, 66 ନମ୍ବର ରଖିଛି। ସମୁଦାୟ ମିଶିକି 66, 100 ନମ୍ବର ପୁରେଇନି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କରେଇବାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ନା, ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଧରିଛି ତା ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଏଇ ଛୁଆ ଆଜି କରିପାରୁନି କାଲି କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ ଆସିଛି। ସ୍କୁଲରେ କାହା ନାଁରେ ଚିଠି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ନାଁରେ ଚିଠି ଆସିଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରୁ। ତା ଭିତରେ ବ୍ଲେସିଂସ 2ଟା ଆସିଛି। ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ମତେ ଗୋଟେ କାହା ଫୋନ କରି କହୁଛି ଭାଇ ମୋର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବ୍ଲେସିଂସ ଆସିଛି ଯେ କଣ କରିବି ବ୍ଲେସିଂସକୁ ନେଇକି? ମୁଁ ତୋର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ହେଲାଣି ନା? କହିଲା ହଁ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଏ ଚିଠିଟାକୁ ରଖିଥା, ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସେ ବ୍ଲେସିଂସକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନବୁ। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ମନେ ନ ପଡିବ ବ୍ଲେସିଂସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ନାମ ଜପ କରିବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ମା ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବେ। ଆଉ ତାର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ସତୁ ସତ ସେଇଆ କଲା। ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଚାଲିଗଲା, ବ୍ଲେସିଂସଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ସାର୍, ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ତାର ଜପିଲା ଆଉ ମା 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 ଜପିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ପାଠ ମନେ ନ ପଡିଲେ ବସିକି ମା 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 ନାମ ଜପ କରିବୁ। ଏଇ ମା 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 ନାମ ଜପ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ତ ମା ତୋ ଭିତରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକଳ ଭାବରେ ଡାକୁଛି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଳେଇଲା, 2.5 ଘଣ୍ଟା ସିଟିଂ ସେତେବେଳେ, ବାକି 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ଲେଖିଲା। ସାର୍ ବତେଇ ଦେଲେ ତୋ ରୋଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖ, ତୋ ନାଁ ଏଠି ଲେଖ, ଦେଖିକି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଠିକରେ ଲେଖ। ସେ ଠିକ କରି ଲେଖିଲା। ତାପରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ଲେଖି ଚାଲିଛି ଲେଖି ଚାଲିଛି ଲେଖି ଚାଲିଛି। 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଲେଖିଛି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ, ପଚାରିଲେ ତାକୁ କଣ କରିଛୁ? ଭଲ କରିଛୁ ଭାଇ, କଣ ଲେଖିଛୁ? କଣ ଲେଖିଛି ମତେ ପଚାର, ମୁଁ ତ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି। କଣ ଲେଖିଛି ମତେ ପଚାରନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। କଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଇଛି। ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି, ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛି ସେ। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଝିଅ ପାଇଛି 2nd ଡିଭିଜନ। ସ୍କୁଲ ସାରା ତାଟକା, ହି ପୁଣି 2nd ଡିଭିଜନ ପାଇଛି। ଭଗବାନ, ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇବୁନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, 100 ନମ୍ବର ପୁରେଇ ନଥିଲା, 2nd ଡିଭିଜନ ପାଇଲା। କେମିତି ଏଟା ହେଲା? ତା ବାପା ରେଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ମୋ ଝିଅ 2nd ଡିଭିଜନ ପାଇଛି। ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅଟା ଗଧିଟା, ଏଟା ପାଠ ହୁଏନି। ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଶେଷରେ ତମେ ମୋ ପିଲାକୁ କପି ଦିଆ କରିକି ପାସ୍ କରିଲ। এইটা ক্রেডিট তোমার? ମୋ ଝିଅ କେମିତି ପାସ୍ କଲା? এটা ତ ପାସ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଓଲଟା ବାପା ଗାଳି ଦଉଛି ହେଲା, ବାପା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଫୋନ କରିକି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ପାସ୍ କଲା? କପି ଦିଆ କରିକି ପାସ୍ କରେଇଲ? ସେଠୁ
झील शुणिला कहला बापा क्या फोन कर ना तो प्रिंसिपाल भाई को मत सब कॉपी दे मु कॉपी कर तुम देखीच कौन भाई मो भाई को एमती कहला सॉरी को कांदी की पूरा गडिला सेठी सॉरी कहला सॉरी न कह पर्यटन छाड़ानी बापा सॉरी कहला चलो स्कूल को पचार सांगरे बापा धरिक आइले आश्चर्य हो गले कि आम तो आश्चर्य स्कूल सारा ये केमती है तेणु माँ को जी डाकुथ माँ को जी भल पाऊ है भितर दे माँ लिखी असंभव संभव हो तमें माँ का पाखे बस खोजु माँ के कृपा करिए माँ कृपा करिए माँ कृपा कले भी तुम्हें पाइपर तेणु माँ को सब डाकिया दरकार कि नहीं तेणु जी आदर्श पिला से सब चिंता करे मो माँ अच्छा मो पाखे मु सब काम पारि तेणु से माँ को बारंबार डाक बुझे तो तेणु जो पूर्णांग शिक्षा केन्द्र तुम सब पढ़ुच कौन पढ़ुच जान संसार रे जो प्रकार शिक्षा तुम्हें से ही प्रकार गढ़ी हाँपाई पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे ना गोटे नुआ मनीष हम कहना देखिया भगवान हो गले भल ना मनीष होते भल कौन भगवान चोर भय क्या थाए मनीष को ना भगवान को भगवान चोर को डरती कोरोना रोग को डरती भगवान दुर्घटना भय अच्छी भगवान बुढ़ा हवा भय अच्छी भगवान हवा दरकार ना नहीं पूर्णांग शिक्षा माध्यम आम भगवान रे परिणत हवा यहाँ भल पिला कौन कले मो माँ को पिला हेबी जी माँ को पिला से माँ को भाया हम माँ भगवान तर आम से भाया हवा बुझे आउ गोटे कथा कह शुण गोटे 12 वर्षर पिला ता बापा जने बढ़ई भल बढ़ई बढ़ई जान ना बढ़ई बढ़ई की काम करे बढ़ई की काम करे काठ काम करे चेयर टेबुल फर्निचर सब बनाए बुझे तो ता बापा जने बढ़ई ता ना होची जॉर्ज कौन ता ना जॉर्ज जॉर्ज बुझला पिलाटर ना जॉर्ज ए जॉर्ज ता बापा सहित टे कम सहयोग कर काठ काम भी शिखी पढ़ा करुच्ची सहित काठ काम भी शिखी दिने कोर्ट रे जड़े जज अच्छा ना नाई जो विचारपति सी जो चेयर बसती से चेयर टा भांगी जाइला तेणु से भांगी जेहेतु गोटे भंगा चेयर जज को बसेबे कि से चेयर टा रिपेयर करने नहीं ता बापा जने नामी बढ़े से अंचल सब भल बढ़े ता बापा ये ता बापा पाक नेले ता बापा सब कम पलाऊँ पाऊना 4 दिन 5 दिन गलापर पिलाटा पचार मो बापा को कम खोज ना मो जज चेयर टा भांगी जाए तो ताकू टिके रिपेयर करवा दरकार ओ यहीटा गोटे कथा एटा आण मु करदेवी तू छुआ लोक तू कौन पार एटा जज चेयर परा तू भावु कि ऑर्डिनरी चेयर बोली तमें मत दियो ना जदि मु चेयर टा खराब करी मु गोटे नुआ चेयर देवी पिलाटी बहुत अनुनय विनय की रिक्वेस्ट करी कहला से बाध्य आनिक चेयर टा देले से छुआटी बनैला से चेयर टा इडे सुंदर भाव में बनईदेला जे जज जो बसिले से चेयर रे से जानी पारे यहाँ रिपेयर चेयर भाविले गोटे नुआ चेयर टे बोधे पुणी बनईक आनले एमती भाव बनई तापर पचारे ये चेयर टा कौन बनैल ना किणिक आनल ना यहाँ रिपेयरिंग कराई छुआटा पूरा कर देखुना ये 12 वर्ष छुआटी को देखेदे कहले यही छुआटा बनई अच्छा अच्छा भल है डाकिले अरे छुआ तो ना कौन कहला मो ना जॉर्ज पाठ पढ़ुचु कहला आज्ञा को क्लास 6ठ श्रेणी कौ श्रेणी 6ठ श्रेणी कहला अच्छा पाठ पढ़ी कौन हबू कहला आपण भाया जज हेबी सीधा सड़क कहूँ मु आपण भाया जज हेबी कहला तू बढ़ेर पिला तू कौन जज हबू कहलुनी कहला कौन आपण आईन बही ये लिखाई जे बढ़ेर पिला जज हो पारनि लिखाई ना ताले मु कहीं केबिनी केमी हबू आपण मत सहयोग कले मुझे कहतु आपण मत सहयोग करेंगे ना ना जज अड़ुआर पड़गले ये पिला एमती का प्रश्न करदेला
जज बर्तमान ओडिया पड़गले पिला कहला कहतु मत आप सहयोग करेंगे ना नहीं आप सहयोग कले मुझ जज हेबी हाँ ठीक अच्छे तेल मुझे कालठू आप पाक आसवि जज गला जज घर को जज कोर्ट को जीवे ये तार स्कूल जीव आसिले पिला जहाँ जहाँ देखी भूल भटक ताकू पचार जज को आज्ञा आज मुझे देखिली एमती गोटे भूल कला से लोकटा ये भूल कले कौन दंड अच्छी आप आईन बही जज बतेबे प्रतिदिन जो जो घटना पिला भितर नजर को आसे से कथार दंड कौन अच्छी आईन कौन अच्छी नियम कौन अच्छी सब पचारे षष्ठ श्रेणी अनेक प्रश्न पचारि 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 मैट्रिक पर्यटन पलैगला है से इंटरमीडिएट थिला पलैगला से सुधा समुदाय आईन बहीटा को से पूरा मुखस्त कर दी शुणी शुणिका जज गुडू ताको आईन पढ़ा दरकार है नहीं तापर शेष से चिंता कला मु आईन पाठ पढ़ी जज तेणु तार मैट्रिकुलेसन सरला बेलू सब आईन तक मुखस्त हो तार चिंता ना शेष से लोक जज है जज है राष्ट्रपति है किए जान से अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जान पार्छ तो तुम मैंने सेमती किए जे डॉक्टर किए इंजीनियर न किए कहीपर कार आशीर्वाद हम यही माँ को आशीर्वाद हम जदि माँ को आशीर्वाद ना तुम किसी किसी माँ देखुं देखा मो प्रभाव को किए रिसीव कर स्थिर होगी मत अन किए मत देखुची किए मत डाकुची माँ चाहूँ ना नहीं देख आम भावुआ माँ आमको देखुना कि माँ आम समस्त देखु जी माँ प्रति नम्र है जी माँ प्रति नीरव होगी डाकिला एकालय डाकिला सी माँ भल पिला हम ते आम भितर खोजुबुज आसे कौटू आम मन विकास करुच्ची प्राण विकास करुच्ची शरीर विकास करुच्ची शक्ति विकास करुच्ची तेणु तार क्षेत्र नहीं प्रयोग करने खोजुबुज हो विभिन्न प्रकार इच्छा आम भितर या परितृप्ति कर इच्छा को पूरण करदे हुए तो चुप हो जाओ तेणु मन रख माँ पिला कहीं शून्य नुहति माँ गोटे कथा कह षष्ठ श्रेणी पढ़ुवा गोटे पिला यहाँ तुमको प्रश्न हम षष्ठ श्रेणी गोटे पिला पढ़ुला है ता बापा बोट धरिकी जाती समुद्र भितर जाल पकईकी माछ कंकड़ा गेंडा सब गोटे आनती आणिकी बाहर दे जाती पिला कहे तू या भर माछ अलग करू कंकड़ा अलग करू गेंडा शामुका सब अलग करू सी तार बसिक झुड़ी गोटे गोटे रखे पिलार इच्छा मु नुआ नुआ प्रोजेक्ट सब करथांती किंतु मो बापा मत काम लगे दूसरी केमती बापाटे मोर मो जमा पढ़िया को सुजोग दौनी मु गोटे प्रोजेक्ट बनवाक चाहूँगी मो बापा मत से सुजोग दौनी मन मन रागी जाए किंतु से किसी बापा को कही पारे जेतु से बापा कही पारे दिने एमती बापा बोर्ड धरी पलि भाई भाई किसी पिला कथा कहते कि फास्ट कहते मोर जहाँ मन पड़ी जड़े काठ बांधा पिला कथा कहते ना नहीं कि से लोक कहले पिटे कि आउ थे बांध नहीं तापर से धीरे धीरे शिखी शिखला समकोणी त्रिभुजर कौन सूत्र बाहर कर भाई कहले मन पड़ी से पिलाटा माँ कौन कहले देखिया भाई कहते कार माने जो कथा गुड़ा कहली एगुड़ा भाई कहते ना जैसे जो काठ बांधा कथा काठ पेटे दे तू बांधी ना आउ के बांधी तापर से धीरे धीरे गणित शिखला तापर समकोणी त्रिभुजर गोटे सूत्र भाई कहते कार मन नहीं कुआ बड़पटे कुआ पाइथागोरस तमाने भी मन दिथिला एबे तमाने कहबो से जो चेयरटा भांगी गला जॉन करो तापर से जो पिलाटी से चेयर के सजाड़ी देला से पिलार ना कोन से परे कोन हेले
अमेरिकार प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन ना जॉर्ज बुश मन रखुन ताले भाई और नहीं ठीक ठीक मु गाड़ी पर तम सब बर्तमान मु आउ जनकर कथा कहूँ है ये जो पिलाटीर बापा गोटे थर जहाज बोट रु माछ झरकी आणिकी बाहर थोई देछन पिला को देले या भितर गोटा सी तार गोटौची बापा पळेले पुणी भितर को आउथरा आनिया पई यार भितर से कौन करची सबू तक से जो बाली ककड़ा गेंडा शामुका जहाँ दिला पंकज फोबाड़ देला गोटे गेटी पत्थर डे रास्ता गोटे कार ऊपर बाजिला कार काचरा भांगीगला कार काचरा तो भांगीगला कार ड्राइवर सागे गाड़ी गटकेला ऑफिसर बस ऑफिसर जन बस गाड़ी काचरा भांगी जाइए ड्राइवर देखला ये पिलाटा टेकाटा फोड़ला धरले तो पिलाटा कई टेका कहीं फोड़लु गाड़ी की ना आज्ञा मुझे जाणी फोपाड़नी मुझे राग मुड्रे थी मो बापा मत सब खाली गेंडा सामुका गोटे डुकूच मोर साइंस प्रोजेक्ट करने को इच्छा हेले मो बापा कौन दिन मत छाड़ूना खाली कहते ये आसी सकाल सकाल चल गेंडा सामुका गोटे माछ गेंडा सामुका कंकड़ा गोटे मोर तो राग है मुझे फोपाड़ी तार भीतर गेटिया जाकि आप गाड़ी बाजी आज्ञा मो गोड़ धरची भूल मागुची आ दिन एमती करी आज्ञा मो क्षमा कर दिखाँ कांदे गोड़ धरी पकेला साहेब जनक भीतर बाहरी आले अरे मो गाड़ी काचटा भांगीगला मु गाड़ी काचटा लगेदेवी ए तो हृदय भीतर जो भांगी जाइए किए भांग किए सगाड़ चल तोर प्रोजेक्ट करने जहाँ जहाँ दरकार मत कह मुझे आज तू प्रोजेक्ट कर तोर जिते टंका दरकार मुझे साहाଯ୍ୟ कले साहाଯ୍ୟ कला परे 2 वर्ष गोटे स्कूल पढ़ला को स्कूल पढ़ुचु से स्कूल जाई सार मानु कहले ता सहयोग कले से सार माने टंका साहाଯ୍ୟ कले ए पिलार जिते टंका दरकार मु देवी किंता प्रोजेक्ट करेबे ता बापा कहबे से ता काम लगेबोनी स्कूल माध्यम रे ता बापा कुआ करेले ये तो बापा को चिन्ह नांदी स्कूल को जाई की कुआ करे देले तापरे पिलार प्रोजेक्ट करियार आग्रह बढ़ी चलला अष्टम श्रेणी जो पढ़ुला जड़े भल साइंस टीचर ता ना श्रीनिवासन है श्रीनिवासन सार साइंस पढ़ाऊँ से चढ़ई मानकर उड़ीवा चित्र सब बनाऊँ केमी पानी चढ़ई मैंने उड़ती केमी डेणा झाड़ती केमी मुहटा करती पछ गोड़ केमी करती एनर्जी केमी नि चित्र बुझाऊँ क्लास रे सब पिला बस जन जन पचारे बुझल कई आउ कहना ए पिलाटी धटी उठी कहला सार मु बुझीपारे नहीं पाख पिला तू बुझिपारू ना सार मुझे बुझीपारे पुणी ताक पिला पचारे पाख पिला तू बुझलु ना जड़े जमी कहीदे साहसर सहित मु बुझीपारे नहीं से सब पिला कहले ना सार बुझीगलानी सार पुणी आउ थे से क्लास टा पुणी से चित्र कर बुझेले तापर पचारे बुझीपाल ना आज्ञा बुझीपारे चलो आज पढ़ा नहीं सार कहले आज पढ़ा नहीं चलो लेक आड़े जा आउटिंग रे बुलिया पे सबू पिला धरिकी गले लेक पाखरे लेक रे बुलिया को गले से लेक रे चढ़ई माने केमिति उड़ुचंती देखेले प्रैक्टिकल देखो चढ़ई माने केमिति अछंती उड़ीबे ना केमिति देखो केमिति सब चढ़ई पानी भीतर उड़ुचन देखो केमिति उड़ले देखो एबे आइडिया खर्च करो केमिति बुझिलो ए पिलाटी जे प्रथम कहला ना सार मु बुझी पाइलिनी से अनुध्यान कला गोटे चढ़ई केतळे चढ़ईटा उठुच पानी रू केतळे उड़ुच देखिया निरीक्षण करी देखला अरे अरे ये भाया पोजिशन कर बॉडी की हल्का कर उठुचे ऊपर तापर एनर्जी नहीं कि ऊपर उठुच मु भी सेमती उड़ी आकाश रे मुझे प्रकार पाठ पढ़ी मु भी आकाश रे उड़ी से ही दिन ठारू ता मुंडरे ढुकिला मु आकाश रे उड़ी है ता मुंडरे से प्रकार बुद्धि खटे खटे का रिसर्च कर आरंभ कला गवेषणा भाव नहीं पड़ला है मु राइट ब्रदर कथा को राइट ब्रदर तो मु आउटे मो सरी नहीं कथाटा है मो कथा पर सरी नहीं है कंप्लीट हो सारू तापर कह तुम सब नाटा तापर से पढ़ला पाठ सार मैंने बहुत सहयोग कले जदि घर आर्थिक अवस्था एत भल नुह
କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ପିଲାଟା ବହୁତ ବିନୟୀ, ବହୁତ ସରଳ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାରି କୋଅପରେଟିଭ। ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ଫିଲିଂସ କିଛି ରଖେ ନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ, ଅତି ଆପଣାର ସେ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢିଲା, ସେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ ମାନେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଏ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ତାକୁ କରୁଥିଲୁ, ଏ ପିଲା ଦିନେ ଦୁନିଆର ବଡ ମଣିଷ ହବ, ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ସାରଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖି ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ଏରୋନଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିଲା। ତାପରେ ଏତେ ଏନର୍ଜି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲା। ଶେଷରେ ବନିଗଲା ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ। କିଏ? ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ବନିଗଲା, ଯେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କଣ ପଢୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପଢୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ଯିଏ ପଢିଲା ତାର ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ହବ। ଆଉ ଆମେ କହୁ ଖାଲି ପଢା ବହିରେ କଣଟା ଅଛି? ଗବେଷଣା ତ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହି ସେ ପଢୁଥିଲେ, ତେଣୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ହୃଦୟକୁ ଅନୁସରଣ କର, ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କର, ସବୁଦିନ ଯଦି ଅନେକ ସମୟ ଜପ କର, ଅନେକ ସମୟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କର, ତମ ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। କୌଣସି ପିଲା ବେକାର ନୁହଁ ବୋଲି ମା କହିଲେ। ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଜିରୋ। କଣ ମା କହିଲେ? ମୋର କୌଣସି ପିଲା ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପିଲା ଟି, ଆମେ ମାଙ୍କ ପିଲା ନା, ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହବା କି? ଆମେ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରିବାନି। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ এই ସମ୍ଭାବନାକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଦରକାର। ମାଙ୍କ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସରଳ ହବା ଦରକାର, ବିନୟୀ ହବା ଦରକାର, ଅକପଟ ହବା ଦରକାର, ଆତ୍ମଜୟୀ ହବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହବା ଦରକାର, ସହନଶୀଳ ହବା ଦରକାର, ଉଦାର ହବା ଦରକାର, ମହତ ଭାବନା ରଖିବା ଦରକାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିରହଙ୍କାର ହବା ଦରକାର, ସାହସୀ ହବା ଦରକାର, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠାପର ହବା ଦରକାର। ହେଇପାରିବ ତ? ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଯାହାଠି ତିଆରି ହେଲା, ଜାଣିତ ସିଏ ହଉଛି ଭଲ ପିଲା। ବୁଝିହଉଛି? କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ କହିଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି। ସରଳ, ଅକପଟ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଗୋଟେ କହିଲି ନା, ଆଉ ସାହସୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ସହନଶୀଳ, ଆତ୍ମଜୟୀ, ଅଧ୍ୟବସାୟୀ, ଉଦାର, ସଂକଳ୍ପୀ। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡା ଯାହାଠି ରହିଲା, ସିଏ ହବ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ହେଲା। ତେଣୁ କେମିତି କଣ କଲେ ଏକାଗ୍ର ହବା, କଣ କଲେ ଆମ ମନ ମାଙ୍କଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବ? ଯୋଉ ପଢା ବହିଟା ପଢୁଛି ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି, କଣ କଲେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ? ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଅନେକ ପିଲା ମତେ କହନ୍ତି, ଭାଇ ଯା ପଢିଲେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି, ରଖିଦଉଛୁ। ଯୋଉଟାରେ ତମର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କର, ସେଇଥିରେ ଆଗ୍ରହ ବାହାରିବ ହେଲା। ଦହିକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବ, ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ ନା ନାଇଁ କୁହ? ଦହିକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବ, ତାର ଲହୁଣୀଟା ବାହାରିବ, ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ବାହାରିବ। ସେମିତି ଯୋଉ ପାଠଟା ପଢୁଛ ଯଦି ଆସୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ପଢ, ବାରମ୍ବାର ପଢ, ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ଆଗ୍ରହଟି ଆସିବ। ଆଗ୍ରହରେ ପଢିଲେ ବୁଝିବ। ଆମେ ମନରେ ସବୁ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯୋଉଟା ପଢାଯିବ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ମନରେ ପଢିବା ନା ହୃଦୟରେ ପଢିବା? କୋଉଟା? ହୃଦୟ। କେମିତି ପଢିବା ହୃଦୟରେ? ଆମର ତ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯିଏ ପଶିଲା, ସେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କଣ ହେଲା ସେକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନବନି। ଡକ୍ଟର ହବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରଖିବ? ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ଯିଏ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବାହାରିବ। ଆଉ ମତେ ତ ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କରିବ ବୋଲି, ମୁଁ ବଡ ଡାକ୍ତର ହେବି। ଏମିତି ପଚରାଯିବ, ତମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ରଚନା ଲେଖ। କଣ ଲେଖିବା ଆମେ? କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜଜ୍ ହେବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଅଫିସର ହେବି, ଆର୍ମି ଅଫିସର, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଟିଚର ହେବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଇଲଟ ହେବି। ଏସବୁ ଲେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? এইটা লক্ষ্য নুহে, এটা হচ্ছে উচ্চাভিଳାষ। এটা লক্ষ্য নুহে। লক্ষ্য কোটা? মু ভগবান হেবি। কৃষ্ণ ভাল লাগে না নাই? না কংস ভাল লাগে? হ্যাঁ, কৃষ্ণ।
ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ? ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ରାବଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ଭଳିଆ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳିଆ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଳିଆ ହବା, ତାହେଲେ ମାମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାନି? କଣ କଲେ ହବ? ଏଇଟା ଆମେ ସେଇ ଭାବନାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତେନ୍ଦୁଲକର କେମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଖେଳିବି। ତାହେଲେ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦିନ ବନିବି, ଗାଭାସ୍କର ବନିବି, ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବନିବି। ବୁଝିହଉଛି କି ନାଇଁ? ଭଲ କ୍ରିକେଟର ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖି ଦେଖା କ୍ରିକେଟର ହେଇଯିବ। ପୋଖରୀ ଗୁଡାରେ ଥାଇକି ପହଁରା ଦେଖି ଦେଖା ତମେ ପହଁରି ପାରିବ କି? ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସିକି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିବ କି? ମୋଟରସାଇକେଲ ପଛରେ ବସିକି ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିବ କି? ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିକି କ୍ରିକେଟର ହବ କି ନା ଖେଳିକି ହବ? କଣ ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମ୍ୟାଚ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି କ୍ରିକେଟର ହେଇଯିବ? ହବ? ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବାକୁ ପଡିବ, ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଖେଳାଳି ହବାକୁ ହେଲେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବାକୁ ହେଲେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧାନ କରିବ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁନୁ। ତାହେଲେ ଭଲ ପିଲା ହେଇପାରିବୁ କି? ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଢିବ, ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଅଛି? ବହିରେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି ଶୁଣ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏ ଶେଷ କଥା ଏଇଟା କହିଦଉଛି, ତାପରେ ତମ ଆଡକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ତମରି ଭଳିଆ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେନି, ତାର ଟିକେ ବଦମାସିଆ ଗୁଣ ଥିଲା। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି, ବ୍ୟାଗ ଧରିକି, ଟିଫିନ ୱାଟର ବଟଲ ଧରିକି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବନି। ତାର ଯୋଉଥିରେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯିବ। କୋଉ ନଦୀରେ ଯାଇକି ମାଛ ଧରିବ, କୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢିକି ଆମ୍ବ ପାରିବ, କୋଉଠି ଚଢେଇକି ଟେକା ମାରିକି ଚଢେଇ ଖସେଇବ, ଏଇଭଳିଆ ବଦମାସି କରେ। ଛୁଟି ହେଲା ବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ତା ବାପା ମା ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୋ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛି। ଡାଏରୀରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ। ଡାଏରୀ ତା ବାପାକୁ ଦେଖେଇଲେ ହବ? ଯୋଉଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ସେଦିନ ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଯାଏ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ତା ବାପାକୁ ଦେଖାଏନି, କାରଣ ତା ବାପା ବାଡେଇବ। ଦିନେ ଶେଷରେ ଗାର୍ଡିଆନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏ ପିଲାଟାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡୁନ କଣ ପାଇଁ? ଦିନେ ଆସୁନି, 8 ଦିନ ଆସୁନି, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ଆସୁଛି, କୋଉ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁନି। ଆମ ପିଲା ଡେଲି ଆସୁଛି, ଆସୁନି। ଏଇଟା ମିଛୁଆ ଟିଚର ଗୁଡା ତମେ, ଆମେ କାହିଁ ମିଛ କହିବୁ? ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ବାପା ଏଠୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ସତରେ ମୋ ପିଲା ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ନା ସେ ଆସୁନି, କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ତା ମା ହେଠୁ ତାଗଦା କଲା। ତା ବାପାକୁ କହିଲା ତମେ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଆସିବ, ପୁଣି ଛୁଟି ହେଲା ବେଳେ ଯାଇକି ଆଣିବ। ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଗଲା ବାପାର। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପାଠ ବଦମାସି କରିଥାଏ ଡାଏରୀ ଲେଖିଦବ। ବାପା ହେଠୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିନେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ତ ବାପା ବାଡେଇବେ, ଆଉ ସତ ତ ବାଡେଇଲେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଜବରଦସ୍ତ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରିସେସରେ ପଳେଇଲା ଆଉ, କାରଣ ରିସେସ ପର ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟର ପାଠ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସେଟା କରିନି। ସେ ସାର୍ ଡାଏରୀ ଲେଖିବେ, ରହିଲେ ସିନା ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବେ, ରହିବିନି କହିକି ପଳେଇଲା। ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଲା। ସେ ଗଛ ପାଖରେ କୁକୁର ଛୁଆ ଦେଇଛି, 2ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି, ବଢିଆ ଡୋଲ ଡୋଲ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ ମେଞ୍ଚେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲାନି ଏ କୁକୁର ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ନବ, ବଢିଆ ଡୋଲ ଡୋଲ ହେଇଛି। ହେଲେ ଇଏ ନବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କଡଟେ କଣ କରିଛି, କୁକୁର ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଉପରକୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଛୁଆଟାକୁ ନବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ତାକୁ ମାଙ୍କଡ ନେଇଗଲାଣି ଉପରକୁ। ମାଙ୍କଡ ପାଖରୁ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା, ବେକକୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଗଲା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା, ଧଇଁସେଇ ହେଇକି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ମା 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 କଦଳୀ ଦେଲୁ, କଦଳୀ। ଏରେ କଦଳୀ କଣ କରିବୁ? ତୁ ଦେ ନା, କିଛି କହନି, ମୋର କଦଳୀଟା ବହୁତ ଦରକାର ସ୍କୁଲ ଆସି ଦେ। ଭାବିଲେ ବୋଧେ କଦଳୀ ବିଷୟରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିବ, କଣ କରିଥିବ। ତେଣୁ
ତା ମା କଣ କଲେ କଦଳୀ ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି କଦଳୀ ଯୋଉ ଦେଲେ ସେ ଆଣିକି ମାଙ୍କଡକୁ ଦେଖେଇଲା ହେଲା ମାଙ୍କଡ କୁକୁର ଛୁଆ ରଖିବ କି କୁକୁର ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଦେଲା କଦଳୀ କି ନେଇଗଲା ଇଏ କୁକୁର ଛୁଆ ପାଇଲା ପରେ ତା ମା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା ପଳେଇଲା ଯେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଭାଡି ଯୋଉ ପଥର ଦେଇକି କାଠ ଦେଇକି ତାପରେ ଭାଡି ଦେଇକି ନଡା ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି ତଳଟା ଫାଙ୍କା ସେ ତାରି ତଳେ ପଶିଯାଇଛି ବଢିଆ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି ଇଏ କଣ କରିଛି ଗୁରୁଣ୍ଡିକା ଯାଇକି ସେ ଛୁଆଟା ଧରି ପଳେଇଛି ଆଣି ତା ବେଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି କାଳେ ଆମ ଘରେ ଜାଣିଲେ ରାଗିବେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଥିଲା ପାଣି ଉଚ୍ଚା ଡ୍ରମ୍ଟା ସେ ଡ୍ରମ୍ ରଖିଦେଇଛି ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ କିଏ ଦେଖିଲେନି ତାପରେ ଗଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଠି ଅଧା ଖାଉଛି ଆଉ ଅଧା କି ଖାଉନୁ ଭଲ କି ନା ସେ ଅଧା ଖାଇବାଟା ନେଇକି ସେ କୁକୁରକୁ ଦବ ମା ହେଠୁ ଠରେଇଲା ଇଏ ଅଧା ଅଧା ଖାଉଛି ଆଉ ଅଧା ଅଧା କୁଆଡେ ନଉଛି ଦେଖିଲା ସେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ କୁକୁରଟେ ରଖିଛି ଛୁଆଟେ ତାକୁ ଦଉଛି ମା ହେଠୁ କହିଲା କଣ କିରେ ଏ କୁକୁର ଛୁଆଟା ପାଇଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଆଣିଲାଣି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲାଣି ନିଜେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଉଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ରାତି 4ରୁ ଉଠୁଛି ତାପରେ ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛି ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ଭିତରେ ତାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଗଲା ଇଏ ତ 8ଟା ନହେଲେ ଉଠେନି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁର ତ ରାତି 4ରୁ ଉଠେଇଲାଣି କୁଁ କାଁ ହେଇକି ଉଠେଇ ଦେଲାଣି ତାପରେ ସେ କୁକୁର ଧରିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ବାହାରିଗଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ବାହାରିଗଲା ତାପରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିଲା ମନର ନିଜେ କିଛି ଟିଫିନ ଖାଇଦେଲା କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ଟିକେ ପଢି ବସିଲା ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପଢି ଚାଲିଲା ଏମିତି ପୁଣି 9ଟା ହେଲା ଟିଫିନ ମିଲ୍ ଖାଇଲା କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା 1ଟା ବେଳେ ରିସେସ୍ ହେଲା ରିସେସ୍ ବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ନିଜେ ଖାଇଲା କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହେଇକି ଆସିଲା ତା ମା ଟିକେ ଟିଫିନ ଦେଲେ ଖାଇଲା ତା କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପୁଣି ବେଲ୍ଟ ଧରିକି ତାକୁ ଚାଲିଲା ପଡିଆ ଆଡକୁ କୁକୁର ତାର ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେଲି ରୁଟିନ ତାର ଚାଲିଲା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ ଖାଇଲା ସେ ଶୋଇଲା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା এইভাবে কুকুর তাকে গোটে রুটিন ভিতরে পকাইদেলা কিছু দিন যেত রুটিনে পড়িগলা তার সবু দিগরে আগ্রহ আসিলানি খেলরে আগ্রহ পড়ারে আগ্রহ সবু কারণে তার আগ্রহ আসছে সেতবে 7th ক্লাসে বোর্ড পরীক্ষা দিয়া হতলা ইয়ে সে বোর্ড পরীক্ষার যেহেতু ভাল মন দিয়ে পড়ুছি তাঙ্ক ক্লাসরে ভাল পজিশন কু আসছে সে তার না সব বাহারিছে 5 জন পিলাঙ্কর ক্লাসর পজিশন সব না আসে 5 জন ভিতরে ইয়া নাটা আছে বেস্ট 5 ভিতরে ইয়া নাটা আছে তেমন তাঙ্ক বাবা বহুত খুশি হয়ে গেলে ঘরে আসি কহিলে দেখ তোতে আমি পড় 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 বলি কହୁଥିଲୁ তু পড়ু নতুলু গোটে কুকুর তোতে পড়াই দেলা হ্যাঁ মতে কুকুর পড়াইছি কোন কইল কুকুর পড়াইছি লাকি পড়াইছি তুই যদি কুকুরটা ন আনি থাকতু তু কোন রাতি 4 উঠি থাকতু 8 রে উঠুছু কুকুর আনিবা দ্বারা তো লাইফ চেঞ্জ হয়েছি তো জীবনশৈলী বদলি যাইছি তেমন কুকুর হচ্ছে তো গুরু তো টিচর আহরি বিগড়ি গলা ছুয়া না পরিবেশের গোটে জীব কুকুর দেখ তো লাইফ কেমন বদলাইছি শিক্ষা কোটি আছে বইরে তাকে তো সার মানে কହୁଥିଲେ তা বাপা কହୁଥିଲା তা মা কହୁଥିଲା পড়ুଥିଲା কি পড়ু নথিলা এবে কে কেমন পড়লা কুকুর তো কেমন ফরম্যাট রে পকাই দেলা বুঝি হচ্ছে তেমন আমি ঠিক সেইভাবে যদি মাଙ୍କୁ আমি ভাল পাইবা মা আম ভিতরে সে উৎসাহ দেবে সে আগ্রহ দেবে তারপরে আমি মাଙ୍କ ধারারে তৈরি পারিবা বুঝা লাগিছি এ ভাই তমু কিছু পচারিবে কোন সব মন রাখিল কিছু মন রাখিল কোন করিব তাহলে কহিল দেখিয়া কোন কলে তুমি ভাল মଣିଷ হব খালি কহ কোন কলে ভাল মଣିଷ হব পাঠ পড়লে পাঠ তো মনে রহুনি আর পাঠ পড়লে পাঠ কেমন মনে রহব কহ হ্যাঁ মহানবদ পকলে বড়িয়া কথা আউ মাଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୂତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଯିଏ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ ସବୁଦିନ ଯୁଆଡେ ଯିବ ମାଙ୍କୁ କହିକି ଯିବ ଯିଏ ଘରେ ମାଙ୍କ ପାଠଚାର କରିବ ମାଙ୍କୁ କହିକି ଯିବ ଯାହା କରିବ ତ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି କରିବ ସେ ପିଲା ଭଲ ପିଲା ହବ କଣ କହିଲି କୁହ ଯିଏ ଘରେ ପାଠଚାର କରିବ ଯିଏ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ ଯିଏ ଯାହା କଲା ବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି କରିବ
जुआड़े जीव माँ को जन जीव आ माँ जे भरसा कर सब से पिला भल पिला हो कर माँ का आखि सहित आखि मिले देख कर तो हाँ बर्तमान आम कार्यक्रम सारा को बहुत धन्यवाद आ प्राय भाई गोटे घंटा तुम मान सहित आलोचना कले तुम मानकर सब से जो ताटियाटा केमती थिला एमती थिला ना एमती थिला एमती थिला नाई से ताटिया बेले बेले एमती जाउतला पुणी एमती हो जाउतला नाई कि सत कथा कहला सब पूरा गोटे घंटा एमती थिला तुम मानकर थिला भाई मानकर तो बिल्कुल नथिला केमती थिला एमती ना एमती केमती देखा हाथ देखी कह देख तुम मैंने सब कहल बुढ़ा नुह बोली कहल ना आम बुढ़ा नुह बोली बुढ़ा आ बुढ़ा पिला मान संगे संगे हाथ देखी कहीदेवे ना केमती थिला केमती थिला भाई 3-4टा नुआ कथा कहले 4-5टा वाक्य मु कहीदेवी है एबे समस्ते एमती कर दियो तो ताटिया हाँ जो माने ए संसार रे किछि अलगा करिसंती सेमान सब बेले किछि नुवा करिया पे चेष्टा करछंती मु सेते बेलु से जो फूलटा को देखुतली एडा एडा मते लागुतला जे एडा किणा हेनी के बनैचंती ना तम बनैच देखो केडे सुंदर हेची कागजटा को तमे काटिकी केडे सुंदर करके बनैच किए ना कि मु तो कहतली के झियो माने बनैचंती बोली किंतु तुम बनैच नहीं कि जिते वैज्ञानिक जिते जो मान ना आम आज नौ पृथ्वी रे समस्ते एमती किसी ना किसी नुआ काम कर नहीं कि नुआ करी बही सजई नुआ करी खेली नुआ करी तैयारी करछंती नुआ करी भाभी ताहले कि नुआ होती नहीं अच्छा तुम मान भर नुआ काम किए करने भल पाए हाथ टेकिल देखा तमें गोटे नुआ काम कौन कर कहले देखा भाई मु एमती नुआ करी करे इवन मो बही रे नाटा को मु एमती लेखे जे कोनसी नुआ जिनस कौन करछ मने अच्छी किछि तुम माने किंतु भाबिबो नुआ करी भाबिबो नुआ करी भाबिले हमको नुआ नुआ रास्ता देखा जीवो हाँ आज भाई जो कथा सब कहले प्रकृत में भारी गुरुत्वपूर्ण कथा देखो जो भाई 3-4टा उदाहरण नेले से माने कहीं भल पढ़ुले कि किए काठ गोटौले किए बुझी पार नथिले तांको सार ने कि बारंबार बुझौले तेणु आमे भी सेमती अनेक कथा बुझी पार नथबो अनेक कथा हेई पार नथबो आमे चेष्टा कले हबो आ सबुठ बड़ कथा होची आमे जहां को जानिचंती आमे जहां को आसिक प्रणाम तो करूचंती तांका पाखरे सबु ज्ञान सबु बुद्धि सबु शक्ति तांका पाखरे अछि हमर जे कोनोसी समस्या जे कोनोसी पाठ जे कोनोसी असुविधा आमे तांको कहिबा तांको संगे जोड़ी हबा हां जोड़ी हेले हम जीवन तांको संगे जोड़ी हे जीवो गोटे नुआ रास्ता रे आमे जाई परिबा तुम समस्ते समय देला बहुत बहुत धन्यवाद तुम मानक बहुत भोक लगे जानी कहार कौन कार्यक्रम थिला बोली भी अपा मैंने कहते तेणु तथापि तुम मान समय देल अपा को एवं तुम मान समस्त को अनेक कृतज्ञता आम माँ को नाम जप करवा किसी समय 2 मिनिट नाम जप करके सारिबा सीधा है बसवा देखा तो Om Sri Aurobindo Mira. Open my mind, my heart, my life, to your light.
your love, your power, and in all things may I see the divine. Srimata Saranam Mama, Sri Aurobindo Saranam Mama. Vande Mataram.